car tu coules dans mes veines. Mwema wa maisha yangu wa mitarabi nikena wawe nipare nyanzo zaho na imolala mafikira pia yangu de wawe. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Jandie nieshima mengi na wawe itawe na wamanisao wasije warimanisa zinyanzo zangu na wawe zikema urifulira. Je suis à toi baby, tu es à moi chérie. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Je n'ai jamais te laissé, je suis à toi jusqu'à tant pis. Tu es le seul que je t'aime, rohoni hangu. Fikiranga ili wao baina jema jema nambi kutujua ujila haujibe haki tosele giri giri wesimbu hasibabu nali onaye yala la jahalana la ayala la Watsina mwenje wala gandile la unishienzia Eshele ya utini rwari da mitinde nazima Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Rekebishe ulona ori Yedil jalal harongo wa ukana rabu Yedil jalal harongo wa ukana rabu Iu marampara Rekebishe ulona ori Yedil jalal harongo wa ukana rabu
washilizi watukufu wa Radio Galera, salaman amani hojwe hanyu na mushiriani mfumbili njema ya hairi na salama salimina. Amade heli mzidunga oma la honika mlio haurishilia mpango hatu sawandisa na ongo endele hao hata jua swili wakati kao si ukaza kifu mpango wananyasi wanda jina orengeza mza hao. Abonge usuka leo mfumbili ngamjua ka tongozi njinga zi la yao ranzida honu mangarilio ranzidiho masiwani tongozi njinga zi la yao za usuwe siasa wa ima wanduenji wa rehemu ya hutuba pada mwanikao ya raisi haitolea harmwe mimbari ya Juma Madula iho New York harmwa mkutano wa mengofukari na ndaru ya kautsanganya raisi wa heze daula ni waziri wa heze daula haufanywa mkutano unu wa mengofukari na wararu haizo ya raisi wa masiwa Komori hafanye hutuba pada mwana yahe na wanduenji ngwa irehemu ya diskura ifanya baishe wanungwa joka hazilomoni zozitataya sha nanduna tsorenga izabenuha mana amande komite maore warehemu kabisa namna ya hutuba inu ya fanyiwa haka hutuba pada mwana halisalisi arzo rejeza mnongo huu studio pisko rundana yeshwa bahasha ulaiki fundi watu Jafar pisko karizombo hambalia ujahunu studio kwa leo abongo ngarjoshia winji wa maelezo suwe siasa hensi abongo arjo nika wananyasi kao do studio mama nyasi alitafika asarwa studio kwa leo mesmeri mwanyasi ya Jojo Karizombo Muhammad Maswabu Zilari ontipia waisa Ngovan sha kabla urejezo mnongo studio narishile mna ipindi wa muziki wa mjana fundi watu Zilari. Baria mwingine damta koda Tilindi ngoma ya koda mbili titafunda Ngamfundo ye uzino na ya dunge chino Daruba kejanda uso ya numao Ninubangano litona kiswa de la tuba Kalizi malisha ziti njeti ankiba Nidange jaibanga mtanzani ngutowa Jawabude lenza faswa webodaba Wanuna mechu kutuaba Wanuna mechu kutuaba Chumredu waya sawana Jananga enela sajahazi Bayambwa bahari umshindo demlozi Gamjorzi di samihi haka waja information nyumeni ya rijila banabasainu makatida nuayo haizo wausikitifu baishe rikar majimbo shahadu dauli kutinza ili rijane za habari zino kazino habari za usikitifu alisalisa kanga sina mzohatu porozozo kajaka ujulwa fio ze nsuzinu abongo ze famiza hezilonu Marseille za zozo ikawaka wenshi ho riosh fungwa omsihiri wa Komori galadhimu ze famiza he wa kubiri haraka malani kaudi ya kawenshi fungwa omsihiri wa rihoshu bae polisi ne pompier wasangwa yabu ngafanyozo konsta manangi iparihane wakaya mzo watu wa ya jifia ondani na ikapati mru ya kaujua nuvelizahe abongo bande haparihaniha undi haka mnyezi mgu hamtamani abongo ngari rengoshu bashinu rijuze ze famika odwa mjuao mzo watu zozo wa shimba jini kao haka wenshi harumwa mrawari oshu ngeladmu harakara kaze famizahe wa hubiria iho ya kawenshi mana pompier ne polisi wa isawa wasuli harumwa da hukando ya kawenshi ngwafanyoze konstaza hao abongo haini mdukao haka usikiti habanda kajaka parisa nuvelia mzo watu wa zozo isa mnyezi mgu hamtamani naredele ne barnamaji hatu Mewanga mijananga enela sajahazi Bayambwa bahari umshindo demlozi Kamichaguli msimbu fujo na njizi Kamulindo
nomthunji unimenjizi Timbele kaburi utishiwa ogona fusi Wengano momu iwao hamisi Uhalele danzila mda mwara ilitrasi Wetindo hana siho utomwasi Wanuna mechuzoga Wanuna mechuzoga Churegu ya sawana mina mjibiwa Churegu ya sawana mina mjibiwa Kejanta wana mbuna batwaliha Ishima keja wezaze uliana laniha Ewa marhaba ngare ndele yaone bana majihatu aka kasina wakati mwinji karjaka raone manyasi ali taufiki baishe zentu zabira rika riparana ka hakarmwe fuar ngang bishaka karmwe fuar bali yabo zenongoza fuar zikiri zibirindo Bon ben oui enfin je sais pas parce que on avait présenté un groupe au Seine pour parler un peu de la culture comorienne, ça veut dire la musique, tout simplement. Après, il y a un stand qui est consacré à la tradition comorienne dans les allées au Seine. Donc, ceux qui s'occupent de ce stand, apparemment, ils sont en train de présenter un peu tout ce qu'on a aux Comores, y compris les produits, les produits comme l'ilang-ilang, les chaussures, les kandos, les kofia, tout ce qui est petites choses. Mais sinon, je veux dire, c'est comme d'habitude, hein, les stands ça coûte aussi cher voilà, pour tout le monde. Beaucoup de marques ils sont présents puisque la foire, ça consiste justement à présenter certains produits. Nous, je ne sais pas si on a assez de produits puisque bon, ce que j'ai vu, c'est un stand quand même qui est tenu par des jeunes. Donc nous, on est passé, on les a rendus visite, on a regardé un peu ceux qui détiennent tout ça au Seine. Bon, apparemment, il n'y avait pas foule de ce qui concerne les Comoriens. Hein. Ils n'ont pas été beaucoup. Je ne sais pas si d'ici, parce que normalement, ça doit finir peut-être la semaine prochaine, ou en fin de semaine prochaine, je crois. Donc, je pense quand même qu'il faudrait quand même que les gens se précipitent pour aller voir un peu la foire de Marseille. Puisque c'est vrai que ce qu'on a, nous, au Seine, c'est quand même c'est pauvre, hein, au Seine, il faut dire la vérité. Hein, et on n'a pas beaucoup de choix. Hein. Après, je lance aussi appel à ceux qui détiennent ce stand aussi, quand même, qu'un stand, ça ne consiste pas uniquement à vendre des produits, mais ça consiste aussi à faire goûter certains produits avant que d'autres achètent. Or que chez nous, on vend avant de faire goûter les autres. Donc, il faudrait quand même que les gens qui détiennent ces stands-là comprennent quand même qu'un stand, ce n'est pas que pour vendre, mais ça sert aussi à faire goûter, à attirer les gens, de pouvoir acheter nos produits. Donc, ce qui n'est pas le cas du tout au Seine. Très bien, monsieur. Voilà. Merci Ali, hein, puisque nous avons foire inuka banuvo ka bieza unji abali izo makati hale si ujwa uyere wazo no radio distribué en record de no masula. Alors là tu as piqué tout à fait. Non Hussein, là tu as vraiment là tu as touché mon point sensible parce que c'est mon point sensible Hussein. Ce que je reproche à nos élus, certains élus de notre communauté qui se disent élus, il faut que les Comoriens votent, arrivent à voter des Comoriens pour qu'ils puissent participer à certaines choses. Hussein, encore une nouvelle fois, je le répète encore une nouvelle fois, Hussein, tu as appliqué là où ça me fait mal. Parce qu'on a des élus qui font partie des décideurs de cette ville. Tu viens d'évoquer quelque chose, que des billets d'entrée dans la foire, ils sont distribués par certains élus. Puisque les élus, on le sait très bien que ce soit le stade Vélodrome, des élus en ont des billets gratuits. Nous, on n'en a jamais eu.
Que ce soit la Foire de Marseille, des élus en ont des billets, nous on n'en a jamais eu. Que ce soit le Doc de Sud. Le Doc de Sud, je ne sais pas si tu as eu l'occasion d'y aller, Hussein. Oh oui, j'y étais. Il y a un monde fou qui vend des billets qu'on leur a donnés. C'est des billets qu'on leur a donnés pour transmettre à certaines associations. Et ce n'est pas le cas, Hussein. Donc c'est pour ça que je dis que ce que tu viens de dire là, Hussein, c'est quelque chose qui me fait mal, puisque certains de nos élus, ils font le tour dans le quartier en disant ne vous inquiétez pas, votez-moi parce que s'il y a un Comorien aussi, c'est pas vrai. Et encore une nouvelle fois, Hussein, pour ce qui concerne le logement, Hussein, parce que le logement, encore une nouvelle fois, on continue hein, à faire dormir les Comoriens et les Arabes dans le 13 et le 14e arrondissement. Ça, de toute façon, tu n'es pas étranger là-dessus, Hussein. C'est que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très, très, très grave qu'aujourd'hui, que l'Arabe et le Noir, lui, son quartier, lui, il est condamné à vivre dans le 14e arrondissement, le 13e arrondissement. Ça devient quand même de plus en plus grave, Hussein, puisqu'on sait très bien que dans 2 ans, il va y avoir les élections municipales. C'est en 2020. Voilà, en 2020. Ils vont tous rentrer dans nos cités pour essayer de nous attirer encore une nouvelle fois. Donc, moi, je vous dis, si ceux qui nous écoutent, Hussein, cette fois-ci, je pense quand même qu'il faudra jouer un rôle sérieusement. Tout à fait. Il faut se préparer à faire campagne. Eh bien oui. Merci. Abasainu ngarjo wendele amna ipindi mtiti wa mziki gere jezo mrongo mzatu Karizombo na fundi watu. Wacha fujo lako bwana, wana wanaimba, wewe wacha kelele zako. Janta wana Mungu na batwaliha Bishima kejaweza zeulia na laniha Swibira ndo yani chambinga habona luha Mungu hanlo saeruzo na tiburaiha Biyazana kiburi baye shahula ujewiri Randa urandie bashakiri hasafiri Baada hobitinde lavu jabo mjewiri Wemru wahimisa swala kaudhuti habari Wanuna metu zoanga Wanuna metu zoanga Marhaba washirizi watukufu wa Hira do Galera Abasainu ngarjomba bi haruma siasa. Mzwatu Karizombo tamani kwa leo rejei madamba ya husu siasa mana mfumbilia vireila rikari lahiki wanrikao ngo asaidia kabisa zianzima za tulonziani na serikali ya Komori yatendelewa na Imam Azali Osman. Ngarjoka mfumo wa vira ranzi au mfumo wa vira ula ranzide mfumne hunde mfumtsanu madhamana pia wa hezensi badi waka nsinku wikao kwa jia warenga funvu wa maderusi na shini na endi na wanraji kwa jenda arumwa mwananu sha wanraji na wende sha wanrenji ngwarahimu wewe hutuba pando mwana fanyiwa ni raisi wa daula Komor mananga joka inu isairedeha wajibu haini mwezi wa September madhamana wa hezensi wo hundana arumwa mkutano unu haini mrato wa izo afikiriu ni izo afanya o ni izo anzimia afanye aungeza husu ya Komor Rais Azali Asmani haonisa zianzima zahe na endo ufubisa imanda ikawa Komoro mika ya 2016 ili anjia haruma voti za nyumeni hautsaha uraisi umrajina na engo nisokange la dhumwe konteri yandise a 0. Haizo makatirabira rilahiki wandukao shangira wa yezi ya siasa itendelewa ni Imamu Azali Asmani. Usikwa leo rukusudiri rejembabi harumaze kanuni zinu za husu namna yensi igabili uze ze maluja yanu kati maluja kawe ya lomangu sha maluja lumanene Mzwatu Karizombo ngofikirije neze ngozino. تبارك الذي أنزل الشيطان عدوا لنا ليكون علم التغيير مصدر حياتنا اليومية. غمتوسو إمونيسيسا إبليس
yake adui wa hatu sisi wafakuzi, ili ilmu ya mbadilisho ikende ahamu ya hizi nungu za hatu ya haina usiku. Harma handisa wamba hutuba ya raisi ka londo handa nivumbua raisi zentu zila njahunu emezilenti pia leondo handa nivumbua ukangabo raisi wamba hutuba ya hika pandwa mwana tijo hanza harma emisio inu ikatsi ya leo ikande ijao utowe extrait ya releze namna je ilo pandwa mwana paske mintu aminu ka mwana wa Mfaransa kausale kote ama umunano wa hemfumbili avira uka muhimu haukauneleza nukta mbili ya hemvite wa hedi mashi avira inlamwa ne nukta hiyo ndio yahusu umunguo emasiwa haina mndu yakene bera muyahe na yundo banu Faransa ya faliki yundo abo azali ya fariki hauka ukaya président d'Anjouan président de l'Assemblée nationale na ekonomi ya he region ya he Nzwani yabo kabatsi ekomoro yabo isangio njia harumwa mduku ndazana hamba ukangabo ngarendao harumwa ngazija ike siwadzima harumwa Nations Unies na hali rizalwa masiwa mane alafu intsongesa njuzi se ntsunjie haruma etnologie ya he omjio wa he silamu haruma Komoru haukaya Nzuani do wajiri nkodo mbili rangu independence ija wajiri nkodo wakati wataki wajiri nkodo harumwa wakati baada wasambi izo nkodo mbili na hali ridwa hamba ukaya tsindami wanduwa rengeza ukaya maore de adukuwa na maore eti mdukuzi hauka maore wavoti en 1975 95% de globalité ya he résultat au référendum halafu Mesmer de haja ya ungua il par il halafu Nanzuani maunioniste wakawenji hata 64 renda Komoru tsende hiyo tsiundu navu sha ola yatawale nsi ya kahanza ya ungue lesiwa dalili zinji zinazitoa dalili zinji zilwarmwe tarehe de le gazeti la aseki loambwa trade union ndabora joka ya Mfaransa ngwazirange maore sibasi paruhamba miwamba kado zinji ukaya si assiste à ma conférence en 73 ya Ali Saleh ya ka présente doctorat à Afrique orientale ya présidé wani ancien retraité de l'armée française dans l'océan Indien hamba ukaya quel que soit le devenir de l'archipel de Comores, la France ne quittera pas Mayotte. Donc, Maore yetimdukuzi hauka hajodukuwa enge akanamas akamwema harmwa présence ya Faransa harmwa depuis 1841. Sha
wondo akawadhulumishia kawaja undi ya Bachelet mzima harmwe aseki a 1974 kabati mdu ya kabo Marcel Nouveau na uo kreoli arengwa na arengwa bonze ya jahansi wa Maore haila pla ya he Faransa ya nzu ya duku sha nzuani do waka diplome zinji do waka harmwe aseki donc nous intellectuel wenji hata par rapport ya he population global ngerende hauka ya intellectuel wenji nzwani par rapport ya ngazija na nzwani do bi President Ahmed Abdallah ya enshi mahaminji mkomoru kaja kamdukuzi haruma ukaya nzuani ngwarirendao je ngwarirendao na paske Ahmed Abdallah ngumenyo ekomoro karja parukana udukuzi hu shamzuani de munyi uhima na nkodo mbili ya tsahao ya jitenge haukaya yeye ndio uluharmasiri ya tsatsaya hunu Faransa wasungofanya mabunjilio na wa Faransa wafikiro kartuzijua na singati zijua. Marhaba Karizombo. Alaf ezinu zijaje ukawanzwa ndo adukuzi inu ijaharma omjo wa dini ya Kiislamu hula Komoro wanzwani intikadi ya Mwarabu alkhiyana intaki ya intikadi ya Mwarabu utawalifu wondo nyurenga maisklav harmoi Afrika ndo Arabu ngaronao ezibirao harmuziza sharabu leo yonde khiyana ndo mtsambalio wanzo wasambaze nchi ya Kiarabu Jaziratul Arabia hunu dinamna wafanyao vanungwa watwayarishao programu ya he futur ya he Komoro lukaya wajitenge. Marhaba shesi kestona kana uzi satindio alafu jauritina mwando efe historiki na si kadwanza jirefera mwa seki karsina tara hindia mazahia seki wale ya seki keja saidi hata ombasa uho wa Komoro fundu watunge shahidi banu ngarjomi komrongo yari shanshize mbabi bisko yemru ikawe teknise mungu Jose Rongozinu abonge kana ujwa urenga ze fikira za trozikaza mwa seki mwana kwa jerahansi za tomanje maharuma inti kweli wahunduba hati akawa hunduze baki wanikwaze bursu wajiwa some waja karjao na marunda ya heze nunge kaudwa kazuanilia ranzida hunu Faransa atajua hasuilu wakati ya seki ya kautinziha yende ya disparese abonge karna vyorenga heze nungoza ya sekere zitendeze manakaja renika tarehe njema haizonga jore jei haruma ile fundo la kisiasa pisiko ngari rejei hususan haruma ile fundo la kisiasa mana haina mnunge na hanzu ngena utajifu ya tsahiarenge funfu alati posesu alaban baishe Karizombo haritia haruma fake ongizo historiki kikao wenji harumasi karatuzi jua baishe ngazambishia mana ngu evoke dossier ya confédération puisque dossier ya confédération ya masiwa yora haketi usoni shandongo haruma namna kangela dimu sharia sha 2001 shiste hilo shasti shtirwarilwa abongwe ngarjoka ezijao mana rais azoni shiano nondo yakaya geladimu ya fubise manda yahe mana havote wa 2016 ili hautsaha ya tsahe manda nyinwaji he sharia ikao dia shi voti mwezi miraru ya juillet abongwe ngarjoka ensinge joka unji harma maluje kao katima mangu malujia kaunga joka madziro puisque ngarjoka warande wa are ne cour supreme zentuzinu yonisha okaya geladimu ezisiwa zibuliwa zibasauhe yankibaya hao wendelene zihazao shawatitwanga watitulwa haruma uziro hawa baliliwa ze biro nane makomiseri ngaladhimu ndwao wabuliwa fanyiza zao abo hiyo referensi ya sharia sha 2001 na abo wanu serikali mwanzoke sharia shirumishi hao de sharia sha votua juzi sha 2018 abonge ngarjo rejeza umrongo studio haina mrika mwanzo ajitekeleze ujo jusomhono sharsi rejehar mwa face historique kao wakomori kwa tsushinda wabimisa zenongozino enumna zendao mahali maswabo salama na amani julaha nyumrishili yao himidaha ngunga mweveho harmwa mwenye uumba yaonesa ukaha umbu mwana wa Adamu ha maisha ya mbwana
ngamuhidie emunyonesa ukaya heni usikuro hao ngawena ndongo nne aladhimu usane heni nzia pia uziwanilie ili uzitawe ngwa hibenza miuzo ne sabanu shamso jone sanzima nada inokaya wana heni nzia pia utahifadhia he ya humba baada kangoroho hamba ukaya ngo rengo uaminifu wa homkaze wawe juu bahi wane heni nzia pia uti danganye wandu wala uti danganyiwa la kulli hali mwananyasi karizomba nukumrongo nsuo nukabo ngio haki ukaya ya minkumrongo ya jea to ezlankosa zlahamba yapongu jo amba zindwa chamono kaya ya jabanjuzi ba hatoninkiwa hajar mwetare yabon suo nukabo ngabo tabu ukakarizombo haunesetare wakumori heni wa joshi ngwa jo wone kawe wabon swamini ukailadhi musisi rambe ukayabo kwa jaranga daraja ngwa joranga daraja sha aboti kaza harmayo habo bato wakati maana minga mwaminukangi haki ni mrado jua ejitekeleza lafu bada izo zitawa dokaka batu ubelelea no karizomba kanza beleleye amjo upande wa ukaya wamba ukayari mwananyasi ebala si hambaje si hamba ukaya mtukufu si hamba ukaya mheshimiwa rais mfaume azali asumani kaula dhimuri minke mastahiya hemana ranzirlo hunura ambao ke mwananyasi Macron ye mastahi na wode ufanyo dhulumenku maneka mwananyasi azalinge abongurwa riwe shari yanengushirwa rio tsindongo zinji dabo kangu jo kange na shiuno shaheda ula France ani zahema dhamana heda ula France ikabo mgo hibenza wori monao surawa de mwananyasi Emmanuel Macron alafu waonesokaya hende harumwe juma madau la badandroka henda androka ujitekeleza singarijwa ukaemndu ya mbandongo harumwali bara Afrika mndu ya mbandongo zenda bahanu de mwananyasi mheshimiwa Obiamgema wa Hegine Equatorial ebengene mwananyasi Joseph Kabila beka ngarujwa Joseph Kabila badabasa nguroho hajuju hambe halila sha mimi njeshia hawa usabuzi ye hutuba he mwananyasi sheheni heli ya johamba tujuanzana mbilwa hamba ezarihunda hamba hakika ukayaye ezarihunda ukaya karjaladhi murifanya ndongo banu rahare jambe lirjo kansida sina ulonensi ngarijuao dede ula Faransa eyo ngamrambi yao yode handane kadwa bila basa nartuja homoni do pando ukaya tsuari hamba harenge azma ukangondo ya fubishe yezi ngufubisho hahindi ngwendo avuvisha iliaju kana hakumetana ebangara hadala na uzabari nsonza nkemle shatkanzano nese ukaya mwananyasi mheshimiwa wa hatu harwaresha ria yode ilo muhimu yode akauladhi munamono ke mwananyasi ajabanjuzi kajaza mbaizo alafu bada turoro sharia wakati tuona ilo muhimu wanwa hanona engo ambao wanona wanukabati ndongo idizo wasari zamba ukaya abanwanu pia wanusa wademana kangwa relatiza wakati ukangwa tongezao kartuja rambazemada ra la mwa komor rajo ufanya zanongo zaladhi bishamu na mangalele we heli rilio ngabo ikangwa mbokaya fundi watu mheshimiwa mraisi mjuzi hatilwa shibani alafu ba ondukwa tujo hamba ndongo katinda hizo haukahindi wajawati haru matabu yabo bawanu waonokaya karifanya halila shayo namna ruka balardo rdo stere ingo nandongo ilo muhimu hautimiza bodokaya na rambeza sabuze sharia shirwarilwa yabunga ruka hamba yezi yanyumeni yabo swalangi ramba juzu kayari ngabo andwa he uzima hele bara Afrika wende masiwani wende wakautsa islahi zifanyishia eza nongozo zijaje abo yenda harumwe juma hamba yo mwananyasi hamba ukaya ngebido ikaziwa rishilie khutuba rijuo kaya za sabuzi beka hamba mara hafu yo henda wamba mara hafu sha ilo muhimu dezitendo no kartsuo na ndukangwa ritinao hila marhaba kwes urenge unike mndu ajibe yo haki ni mndu ajitekeleze ba marhaba mji ngarjo endelea no mrongo haida mrikawanza renge fufu na toju somhono gara gujo rengo mrongo kamarad Jojo marhaba fundi wangu Hussein ngantosho washizwa tukufu wa Herado Galeri wadunga o malahoni zenya katizini mami nganjumbabi harmupandi wa mwana mama Nswabu au kama mwana mama Nswabu wala kika ngena haki izo hamba mwana mama Hussein nanga nduja azali havoti wa manda ya mahamitsanu ya rume mahamitsanu ya tinzie njuani walengele durula hawa uendese Raisi hamanduo hende hatangu dimisioni pwende bwa ravotizi ndwaji amwana Hussein katuzokana uo mtuzi wa tutiro ambahindu
hitwamba mtuzi basi ye utimadanganya ye maudu wanzuani gwaduko hima watla yumu ekawa voti azali haruma mande nafanya mahakume hatimizi e wanzuani gwadukamba wanzuani ka mwana Hussein mwana Hussein wanzuani ngwa sangilia azali ya mwesa sainu chama duga gwadudi walikaushie wambe wanu ngazija washonga ikawa wakati ya manda hawa yakobidije yende nzuani kejenda warangiwani kazali gwadudi walikaushie maude kamwali ye manda yende mwali gwadudi walikaushia balunga wanonga zija washonga no waone miji henga zija unti pia wafungia sana mboda waziazali ne serikali kwa tunjua miji nafanya bunjili yo cha le mabunjili nga unzuani maudunzuani wedukada wanonga zija washonga wadibo hoyezi hatu wengie hamade namna maswabi yazamba ewe ikatugia tutaidanganya mndani kwa mahamisano ya rume ya ungua mahamiraru ya voti za sasa na mwana Hussein marhaba minji marhaba Ali. Moi, de toute façon, Hussein, tu sais ce que je pense. Moi, je crois que ce soit Zali ou l'ancien président Taki, ou que ce soit tous les présidents successifs Hussein, c'est qu'aujourd'hui, on a un peuple qui a fait... Moi, je ne parle pas... Je parle d'aucun président. Parce que, voilà, je parle d'aucun président. Je parle uniquement du peuple, Hussein. Puisque on sait très bien que ceux qui gèrent, c'est le peuple, Hussein. C'est le peuple. Une fois que le peuple se soulève, Hussein, que ce soit le président ou le gouverneur, que ce soit le militaire, ne peut rien faire. On a vu ce qui s'est passé en Tunisie, Hussein. On a vu ce qui s'est passé en Égypte. Le Comore, c'est pas plus grand que l'Égypte, Hussein. Et pourtant, les Égyptiens se sont pris. Même si c'est comme ci, comme ça, mais en attendant, ils ont dit qu'on n'est pas d'accord ce qui est en train de se passer. Et on a vu ce qui s'est passé en Ukraine, plein de pays comme ça, Hussein. Le peuple comorien, il faut qu'il arrête de critiquer les présidents. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça tout le temps, en train de critiquer tous les présidents, alors que le seul qui n'a pas bougé son doigt, c'est le peuple. C'est le peuple. Nous, on est bon à critiquer tout le monde, à dire le président, il est mauvais, le ministre, il est mauvais. Mais le peuple, il est encore plus mauvais que le président. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de critiquer Azali en disant, ouais, tu as vu, il est allé aux Nations Unies, il a fait un discours. Aujourd'hui, on est en train de critiquer Sambi parce qu'il était là. On est en train de critiquer les uns et les autres. Et le peuple, à quand le peuple prendra conscience en disant qu'aujourd'hui, le peuple est fatigué. Parce qu'on est tous ici, dans les places publiques, que ce soit dans les métros. Vous avez vu ce qui se passe, vous avez vu ce qui se passe. Personne ne bouge un doigt, Hussein. Donc, moi, j'aimerais bien quand même que ce genre de choses, Hussein, il faut que ça change. Parce qu'on ne peut pas tout le temps critiquer les gens. Il faut maintenant, il faut que je critique nous un petit peu. D'arrêter de critiquer les politiciens. Parce que le politicien, du moment qu'il n'a personne en face, eh bien, il continuera à faire ce qu'il a envie. Notamment l'Assemblée nationale comorienne. Mais oui, Hussein, est-ce que ça existe encore, l'Assemblée nationale? Ça existe. Ça existe encore? Oui, ça existe. Adjesha Zabarizwa mwe journali ya mesmer. Ngari nikao funda tu zira rumrongo. Zira ringa rumrongo. Marahaba washilizwa tukufu wa Radio Galeri. Masalamu na amani na imwasulini bahani mlio haramu ya malagu yanyu. Wamili suala laelewa na mdhamana jimla wa Radio Galeri uhusu umtekelezo wa raisi wa Komoro haruma ijumu ya madaula nikali suala lidzisiha ukamba ni watu wasorongwamba azitekeleza namna ya tosha wanyatu asalia ilukamba kawapara ibahati wa mkia umtekelezo wahe waminzo to ushahidi mba wamitsimvulishia rangu mwandu atamwiso be wami zona sana tanabahi mwa 2017 azalia kutekeleza harma dibahal banu dibabu babu zitongo muhimu akazikiambelisa pia msujwa debwelo kamba ule mwando wahe wa mparano wahe na rais wa nyumeni akorongolwa Emmanuel Macron hau unyesedzea mba ijitihadi yahe dewa usisindria mionano yafanyishiha wakati wa François Hollande dinrongolwar COP21 yode maferesho ya azali ayafanya mwa 2017 mwa haonu izo azitekeleza de wizo zile ana kwa ana haumnyesedzena mbane tongwa ivumboho de ukodzefu au wonao haruma irosho climatiki ibode bahala sisindia
na mngalie nika pare bahati tujovulisha hutuba ya raisi muone amba harmanika harmami ya ruhasibu basi harma sabwini akuvumbua hiyo bawde bahala ku regea no regea hausisindie ambane ihamwe Komoru de watu tsahanamna wasisindie ini rongolao reshofuma klimatiki iparihani shauri harmal dunia kinyume ya wananya hewangina wawa korongwa de hodzao izao basi hamwiso ibode aja akuvumbua ikomoru wamitsan mwambene amba hutuba yahe iyo ya mwahazuzi na ya mwahajana na ya mwahaunu kabasi tongu yazidi nukuta moja kabasi yazidi mana hauvumbua imaore akuvumbua amba wa ma imigre wa zile jiro muzijuao na ya manifestation zifanyishi hao na arongo ambane wao waharma mahadisi na yasuranga ushahidi jumuiya ya madaula ambane ya mahadisi ya washi hao baina ya serikali ya Komoru na Faransa yao yababo haupara shauri la iti yatu ya Komoru minhum liswala maore wamitsan mambene makabwasi nukuta moja ya lawa nazo akarongwa mwahazuzi nazo zikaono rongoleshia iyo tongo ya handa ya mwiso na kutani nyesedze ambane zitongo akozirongoa akotsaha andasubutishe dezini zafanyisha dezivoti zila zifanya zimaguya zifanya haruma referendum ilokamba kastehi wa tamtu moja na ibo ilokamba arenge ma adversaire politique soit disant otima adversaire be ma opposant ikaomba ne watsaha warenge de place wafanye zile afanyao haunyesedze ambane wayatsa legitimite ya Assemblée nationale ikubali amba wae ana projet yahe bode bahala ko jungisidze amba asu ubunguze manda yahe andafanye vote zangina ile pare kweli zile zarangulishia abantu apare aketse adzihetsise sibila utsaha atsungie mba unu mtu ilokamba arenge ma adversaire yahe pia ayafungu prison marhaba zirari donc wabo ndakutana marhaba benji ngasina wanruailiho telefoni ngasina Abida ngasina Mohamed Hussein narshili handani Abida ngarushilia assalamu alaikum marhaba menji wa alaikum salam ndo kayanda bina kanzani madiano ka wakati usauja wakati usauja ye dunia ngendo mbio wanungwa afoha hafula ngwa afoha haraka wakati usauja wasiushindarizi dafiso andurie shio bonde yehelinu hatandi gebidio zitfe haraka mwezi nusi hise rare jafanya raunana bahanu rahadisi yezanongoza hatu sisi rohunu dabar garjadonja al interieur maana hunu kartushinda raji huntanya rambila na sivuzi ra sahevi ya hatu ya hunu ngera jotunda ezuro Komori kena kirirujujo wangu walabonzae na sisi rohunu kartushinda rajujua heli rienshio ngebidio haraka rionane o mwezi nuro ujahisa rionane yekaka mta kaja kudalia na utahana rionane mimi ngamina amjoka ukana conference de presse o mwezi unu sheda trahanja gardo hujabida radio arjo kabu rahanja hundre sala mjoka ukana conference de presse na beza hatu na jana juhuda neza alentorez na kaivotru wa mwa nini lewon sina mrudi msitoneo ni azali ni hayatu gwahi ni wala sina nwa sitonati pia na katila mawajara shale wana rjuko na sanriyashio bonze rimaruhe manua loko mwari kwatin hajana sukwatu ritaha na depite wala vimwari wani elewo harumela diwani dayana banu rajo ihunda harmoni safara ni jirori sanyawo kwa sina hajana kwa turitaha wahuda akavote sharia shauka gari 1500 euro wahuda akavote ndera doka saladiwani wahuda akavote za biezali suondere la saimor sojo balaka dar ngaronda hubi wonsi pia na vama nandao abangelewe kaka jara ndazini mru narjira ndazi avatu otar marhaba mtazabida abo sikwa tena Mohamed Hussein ngarushiliao ewa simwezini simsalimuni na koja nje ndengefu humashte kwarmazo mrongo wao vantongi anshoke vavo ntongi anshoke ntini dezo karizombo arongwa karizombo lazima elewe ambakatso jarma dio narkalianerazi burayane de karizombo katso jarma radio aja alihiza wanzona fikira mba tujansorte comme ça yo na lao harma fikira ya wamiti mtuwa ujoteza mtushere vozuzi siraja kavavo karizombo amteze sheri siraja mjibu yote afera yangu kazan pasa
Siraji anayefikira zahi wamitina zangu fikira na Karizombo anazefikira. Karizombo arongoa vavwa démontré par A plus B amba wa Maurits wa Kutuzi, wa Maurits Jau, wa Maurits par contre wa Kutuzi de Wanzwani. Wamintan mweleze Karizombo amba vani na karsona jua rislona matsoni na karsona umwezi risuona matsoni. B kaso shinda ajava vajarongwa n'importe quoi ni simdemontrer wamde nimdemontrer ao amba kava simu atwaniara na mzuani na mispeze memo kava swatwania komora na mzuani mana ntini mana mzuani wayondolo la ngazja mzuani wendolo la maore mzuani wendolo la mwali mzuani wendo unda nyumba ngazja mzuani wendo unda nyumba mwali mzuani wendo unda nyumba maore mzuani wendo wafanya commerce ngazja du plus grand commerce au plus petit commerce ya wavingazi magurueti au plus grand commerce waenda au Dubai waenda wa commande en Chine angazija amwali amaore ekonomi ya maore ilona mfaransa wantuendesa wanzuani mana odo alione ekonomi ya masiwani je pèse mes mots ekonomi ya masiwani wantuwaisika wanzuani kwezi nekaka Rizombo kuzi jiva unswambia leo nuhardishe zintu zeleo basi usihime wahiteza sherwani mana leo nusueleza par A plus B amba wantuwasika ikomorilo wanzuani ngazija muali maore waliona mfaransa vavorta srongwenzuani donc Karizombo usitezeshe wanzuani mana wanzuani wehela ngazija basi ngazija twangamia je te jure amba ngazija twangamia je te jure marhaba Mohamed Hussein suva tu ma preuve wakati azali aka afanya ndimu na ndimu wanzuani marhaba Mohamed Hussein sidireje rangoza 97 tena marhaba sarongo wari mjibu sidireje za sujet yo tena ba sarongo wari mjibu bana marhaba Mohamed Hussein ngasi na manyasi wa tena na rimushilia zairiti njamwe sujet yenu ya uliza na rongowe izo razihunda bane sujet Abdurazak ngaro mrongo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على محمد وآل محمد وشليزي وتكفو وراديو كاليري مونسيبيا وانشواشي وانشبابا مابيا نوانانيا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نسيمغو شلين مرحبا وتكفو مفهمانا راديو كاليري ومانبا مرونغو نيجي تاموكي Vavo, nsanumbeni, mundusu numbeni nuveli kabla sandisa yi hutuba yangu, yi intervention yangu. Nsanumbeni abavomana arongolo un jeune de 29 ans, arongolo Nail, asariki skuele harmumuju wa msamdu, abubulwa na mamiltera Shivani, hutolwaya he ina mfumo, akura vihadamu, na hukohoa, topara loyuni afariki amba mamiltera ya azali na mamiltera ya kiki duamula asa wo premier victimu we serikali ya diktaturi ya azali yasa zavo tivulishia yuhutba ya azali Asman harma yi tano ya ONU organisation ya Nations Unies zavo ntan mwambieni ambane titsembege harma hutba kile evolushia ule asfikiri ambana kile radana wana damonti pia na wae kasina akili itoko gonzile de andorme wana damu ya uuza kudeta yahe aifanya zavo vomananya afanya intervention wala mane nsi applaudissait il parlait timdala tinalahe akolagwa qu'on intervenait en français que c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Car ce paradalao n'est car le peuple ne se soulève pas un jour pour corriger ces hommes d'État dictatoriaux parce que même après Azali, Joseph Ntouangina Arregeze Harma, il tambouille Rakanaïvavo.
na sirujua amanese multi-recidivist, mtu afanya kudeta, mtu putschiste, kashindu huregea mbakere putschiste tena asirege afanya strongo zile, yani insi ya har matawabu, inzuani ya har matawabu, ingazje ya har matawabu, imwali ya har matawabu. Vavo wantisa ngie vamana ya vavo alagua za sheri wanzuani, vavo madam Muhammad Hussein Aisa amjibu chisorege har mpande uo vavo be wakati vanirlaguo zuntongo za gravu komoro tisirongwa ya masweyo mararu zuntongo za gravu islazimu watu wa ime wake shintu shimoja wake tifaki moja ruzunguhe inzia hudejwe kudetaini vona kumtan marifu mtena na nouvelle yangina amba vanirtoza hadisi azalia sato dekre amwenti Mamadou amwenti na Dr. Sunhaji amba wajo na harma mahadisi yani na harma mahadisi yani ya kuendelea ho Komoro kaisi lazimu watu wakubali amba tuwasadisi na azali mahadisi lazimu suje ntaru za hadisi na azali suje ya hana lazimu atola parce que a destituer parce que afanya coup d'état suje ya vili lazimu rejoue amba asilishwa vavo ata 2021 sujet ya raru islam atola à l'immédiat à traduire au tribunal pénal international de la Haye. Vavon simia watukufu we radio galère il amani radio tukufu il amana yo suiva harmal dunia non c'est pia rutojwa runa divergence runa convergence c'est ce qui était c'est la ce qui était fou wakati kama ne sirajiswa lihi vozuzi akavavo atezwa sheri vananya wamlihiza na vazuzi banda vavo wamzia serenge mrongo nisimia na manengwa rungulo zirari mtu aika speaker ou aika journaliste harma radio donc je considère ambawa journaliste puisque animateur harma radio yovavo islazimu ake régulateur à réguler discussion basrenge pour asrenge parti ça se marque ake na par ya neutralité be asike aiteza sheri watu tivisha handa ahinteza sheri na rungwa vavo vuzuzu wakati intervene vavo anteza sheri amba mandui we komor woteza sheri yo naza rotivia handa ya javini weta watu we rumnya expression zanvungwa mnyawe na utazam sheri wanyawe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu marhaba vumalisha naje exprimer mesmo na jali radio galère yeshi liberté d'expression skamba va dictateur nsijatu na dictateur ni rege harmensi ya Faransa marhaba kwezi marhaba fundi watu Abdurazak namna jitekeleza ari shukria mana hakika ngo nondo zetongo kai masoya mararunga haruma zero kawatisi wa lito na bayajinji abongeze ngo azitekeleza abantu shamjurengesho bashinu ni jibwe point ya zirari wakausuleva baba kazirari kaja kusudia uteza mrushihere baishi harumiaye mo maadui shayomo ya kisiasa ya irumiao adui hau mgangi shayoti namna yakayatezeo washilize hau warongo wao utezevushere abonge kanga bomrikao haishemo inu imvunza mo abonga ngartsao ze somazatu bayoti namna ya kusudi ya pemrusheo au ya havunze mrumo sha umuhimu hatu do ka haini mwanadamu haini dhamana ya hunde namna ya urongoa hamwe radio batina ka alihiza hawali hiziwa shani mru ya rongowe izo afikiri abasainu ngarjo sana manarbakshani dakansanu na usitoa itarfa habari Muhammad Mansoub atsaho mrongo sha ngojoka babaki dakansanu ya si utoe tarfabar wabunga ujuka urongoa utikemle hatata Muhammad Mansoub Costa minsudo kamle abo tsanza ni jitekeleze nsukanza none soka ya mwanama Jojo banu anendo ngoti ndoka ya awumsujoranga yo manakweli mndatsidoranga inji li mndatsujokamle mtsingoranga yo bahi tsujoranga zinjisha ngamkurengo yo bahi yani vanutsi ndoka ya hajojua ya badile sharia alakaiti yabo yorambao kajadunge sharia yabo tsambe ukaya yeduru ya nzwani mfano kajeste swala keti yabo sharia sha Komori shikubali ukanga shijujo ubadiliwa mwananyasi mheshimiwa Azalia Sumani kajeste yudio ya ladhi murambe yabo ijojua
ikaulazimu ikedaye baadaye ngutahashi badili daye na wakala kumeno mweja haushashi wake taufiki alafu ambe ukangandora badili yode ile sharia shahamba yaweka wazifanya abo wakomori wajola umumba wajola umwala wala mawakala ni raisi shabani ikaja staidi rombao kana baraka zirari haraka omna kutsaha mana useni ubenze wakati ile ufanye hazi yao wode shefu wa hunu radio be wami timto kamba ne uje unjibie wami interpelewa surenga alfumvulini ninyisidze mwana nyatu Abdurazak Shansi ukamba ni makalima ilo kamba yatekeleza banu wami su ya asume su tiare remi ya shifu bamana sikati vumbwa kalima ilo kamba tsirongwamba bo udhuluma wanyao wazitekeleza banu tikati rongwamba asiraji zizo azitekeleza asu adhalimu na hiyo surudini rege banu wala tista haswama harma hiyo yavili nsanye sedzamba Mohamed Dhafir ikaomba ne awonyisidia banu amba watu warongwa amba uanzwano wa kutuzi basi wami surudini suregeza ile ambane wakutuzi wanzwani wakutuzi maore wakutuzi ngazija wakutuzi mwali iruditse na nsuiregia watu wao kawasamba watu wavumbwa ukutuzi na rilishe kweli be karshindra raisha harma zile nikapo watu watsahau ikembane zihaki zatu hizo watu mathalan surenga mfano leo rusambilo amba wasi wa maore wasi makomorie azaline ka tsahirire haibo ilo kamba tsafanye kudita institutionnel asrongo wa maore ne wakati hakimu al-Said na wamira kundu tsahi turu yatu ya shimaore kawaribayo babo wo udhuluma yodi udhalimu ni urongo wa udonku surudini uregi mbaba watu walo wa gangi mwisa wa madhalim marhaba marhaba zirari baishe huendamna wajitekeleza abasainu ngarjondelea na wishilia na ipindi wa mziki garjer nji harmo za Jiro Masiwani garjo rejei harmo mwandahanyo wa kisiasa bande ya rishilia Mesmeri na Manyasi Jojo warijuza eza Jiro Masiwani Waishilizi watukufu wa Radio Galera, assalamu alaikum. Garjwani sa itan fabari ya hatu, haumjulizani ya ukaya, imu wa daula Colonel Azal Asmani, harengefunfu harma monano wa he onu wa endelea harma enti ya Marekani. Na hafanya hutuba pandwa mwana ikao o unjini wa huwa Komori aringo irehemu holi honde makalima ya tekeleza. Ama usuala zima ilo njoli renga nibeshile marahaba imu wa daula Colonel Azal Asmani dabakaya le jumba la kaurumi luane ambasadeur ya henti ya Komor harma enti ya Marekani banur zamba ule jumba linu lihisangilo la kikomor holiho isirkali ya Colonel Azal Asmani watoma pesa wa huli le jumba lina leo tindo handani imu wa daula wa henti ya hatu ya hula ujumba hanti ya ambasadeur wa hatu horenga mfano wakati Ahmed Abdallah Abderrahmani ya Kanaezi le jumba lahi ambasadi ya kifara ya Komori jiunda harma umjwa pari lihulu ni Ahmed Abdallah Abderrahmani na wajau wakati wa heyezi ya Dr. Ikilulu Danini wajau haulu jumba la kiambasadi liyohobonze ili zila nyushuru zikuli wane mabasadari wa hatu zihafishie hawendela ni hazi kawenda za hazo abo kujatimizi pia manangala dumu urehemwe mara isi kaodo wafanyaze nongo zinu
abwaro joja hamwe ambassadeur baada uvumbua ikililu na Azali Asumani karjo vumbua fundu watu sambi kahulule jumbala ambassadeur wa Egypte lo leker akatilo no ilongula ngilola he dawla ya Komor garjo huja hamwa ya Afrique du Sud kao uzikuruban Dr. Ikililu Dwanin ende hula le jumba hilo ngilola he dawla ya Komor garjo huja hamwa entia Ethiopia mumji wa Addis Abeba serikali ya Ikililu Dwanin wa hulwe arudhi shahata bahazi hazizo kazija hisa za wahale jumba shawafanywa presio akangela dhimuzi hazizinzu hisa Qatar wakajitoa Dubai kajitoa volontaire ya usaidia dawla Komoro wa heli jumbalinu sharija reone za jiri na namna wakarubuzana daune Qatar abongo kartujwa namna zengo ziendeleao sha place eta ya ta Komoro do hula mbamjane serikali ya Ikililu Dwanin rusidwa wakati wa mzahatu Johari le jumbala ya ambassadeur wa Bushini hilo likalihulwa ni dawla ya Komoro wakati wa mzahatu marehemu Said Mohamed Johari. Mwana Mausaini Mzahamadi ngarjo mjizani ya ukaya walozi wane wandiha watawa harma ibahari ya hatu waoniha harma lesi wala maore na walozi wanu wazalo harma lesi wala mwali na watawa rangude ya hoa rakanio wahile ya harma lesi wala maore imfumbili rakanio abonge onyize famizinu harma lesi wala mwali ngona furaha holiho uzadeunu uhisa wa nia. Dosto mjizani ya ukaba nuzamba ya ori parsa habari ya ukanga bo mawakala wa hensi ya hatu ikaw watumlo ya ukaya wa saidi ya kabisa omungulo mhono wa he mwana jenshi wa hatu Ali Rajabu emuzimengo mraru ya humwizi wa Julieti wa heze votisa karma hensi ya Komor haizo vanuzamba onga bo habari za laianze nizo zila wana nele gazeti la gazeti de Komor ya ukaya serikali ya Ikililu ya Azali Asumani wafanya nzia za utaha ema depite ikaundu wa dhukuru la harma umvaunu wa lalusiwa zila dhomana za hao ama huti ndo utola udepitesha wajua wishiliwa ni mahakama holi hondo mungulo mhono wa he depite woi gamfikiri hama Hussein Mzahamadi le swala lino litrafijo kabisa abontiju ukaya wanukaja kaufikiria ukaya serikali ya Azali ngwajuka ufanya taratibu hamada zinu au taratibu hamada zinu kaja paru fanyiwa harma dunia na leonga zanzozi fanyiwa harma enti hatu le swala lino mfikiri hama ulidungu Hussein Mzahamadi tilidungu nondo le swala lino sha hamada ili wazitekeleza abo zinzo mkinishia eka mahakama ngauna azma ya ushilia wakala hazitendwa zituhumla ukazijirisiwa ni wakala hauzijiri ukawa kale koladhimu kaharenge funvu harmaze rongo hizo yomkinishia mahakama wataha hojimlifu biro ne raisi wa he assemblée kangeladhimu immunité parlementaire ya hemroye kae senateur kae député ya kangwanzo ishiliwa ne mahakama mroye iladhimu wa juse ila immunité parlementaire zengo hizo zifanywa harmenti ya Komori habungwe mahakama yatendelwa ne procureur wa he jamhur hatsaha biro ya he Assemblée nationale ya Komor yatendelwa ni Abdou Seini na Maulana Sharif wakaya ngiladhimu Assemblée wende na uvoti watowe wajusemba ila immunité parlementaire ya madepite wane handani ngabo Ali Muhaji ngabo Mohamed Bakar Dossar ngabo député Tosha Johari na depute Ali Bakar Ashrafi Abdubakar zonti pia zikaanza waishiliwa habo haina mndunge na dossier yabo ya kala dumeshiliwa shaija tanabahilo ala denda mnitu ndaka Abu Ashrafi ketuladhimu zenongozi zahe zinu zitolwa harma yatilo harma ndikawa ladhimu immunité parlementaire itolwa ijahatolo harma listi ijaitia fijombabi kazabari hindrini na woi ni mengoni mwandu kao akola dhumwa ishiliwa eza husu udanganyifu wahe mapesa atumla oka ya danganyiwa wa husu ze habari ze uraia wa Shikomori zonti pia zijusafijo isababisha ka madepite kwa jashindo elewana habongwe madepite wa votino ka wanduanu kwa nojua utolwa immunité ya hao ili hawenda wa ishiliwa ni mahakama ba ngarono hamanga botsunguzi ngabo mwanziwa na muyengwa inde ya sababisha ya tauziro harumaze nongozi inusha haruma ze demokrasi za dunia yohumkinisha ze nongozinu zifanyiwa hautajifu wahe mahakama wanzwa ishilie wakala ikao hatumlwa na itendwa. Marhaba menji mwana Mausaini Mzahamadi hizo ndizo rambi ya uwarishi la hokaini wakati rendo ambaye ukaya sambi kajafungwa hanzia za heze passport shafungwa siasa wakurishi la ambaye ukavanunga si sambi leo ezajiri leo ngamjo ushinda mkubali ya ukaya sambi kajafungwa heze passport ukaya Abu Ashrafi woi imane dossier hi anlevewa dabaka ngungu mhono ya serikali ya Colonel Azali Asumani abonge haini mrikao ngungu mhono ya serikali ya Colonel Azali Asumani baisha fanya itendo hiziro la shaka fihi ya kuverewa ne serikali ukaya Abu Ashrafi woi itendo ashifanya
ngisho idiro hana isho Ahmed Abdalla Mohamed Sambi yambo ukaya hashifanya haukaba nuzambao zerongo ngizo magunjino fungwa Sambi kabatu ujweza kweli neza Abu Ashraf zinu ngizo kweli haizo lewe inu hakaanza ya leve wa ila immunitaire ya joshi la ni mahakama mze serikali amba ukaya tijau bawengu ngumhono yezi ya Colonel Azal Asumani zinde zila kwamba hunu radio hainu siku noandu wamba ukanga si Sambi ramba ukaya lesu ala zaize passport zinu watike muyenzi na mwanziwa wanrupia noatilwa harma wizani wasawa useni mzamada uke mahakama hatu ngayo bombo no karnabjo haba kai mahakama ngayo bombo ngabwazikao ngazendao ngabwazikao katsuenda ili aladhimu yo haini mahakama yo jwa mkinisha hazena ngo hizo sha ritidiwaze kwa nanyasi wafanywa haza malidaho la mahakama wafanywa hazizinji za ukaya NC ibuhe mato sha wakatilono unu zokweli tutanabai hamama kati ya mwisho yanu ya siasa ijivuriza haku haruma mahakama na habake siasa ijivuriza haku abuboka uziro haruma zenoge kao dezi tolwao anize hukuma ikao dezi tolwao haruma mahakama haizo sha karna ujoni tia juiji haruma kangadzima kaima juonti pia kwa tia haruma zenongo zinu arioneza jirijuzi haruma Cour supreme shikao shajusha mahakama ya tahwa ya shitakilo husu ulambalo wa heze ze conseil za heze masiwa za heze siwa na ulamzilihani wa kazi siwa ketula dhimu wabuliwa wafarumeze malikao de zinjia harma ye masiwa ya hao amaze kontiza ye masiwa ya hao no Cour supreme watoa hatua ya uka watoa area ya ukaya ketula dhimu zenogozinu zifanshena mnainu keladhimu serikali wabulie masiwa madhamana he masiwa ni makonsiye ni makomiseri wafanyisi hazao heli adhimu watitabishiwa besharia ngashwa ruhusu uendelene zao rishia hizo waziri wa sabari sandani ya jitekeleza hamwaze ndia za ortese yakaonisa ka sheria shanyumeni wanruanu kwa wati na sisi ngarendelea mtunziani wa sheria shanyumeni no ariatolo ane Cour supreme juzi irejei harume sharia shahale 2001 ya munga wabo izingiri harume zenongozinu zenongozo adozi jua makatia jao Marhaba mji Hussein Mzamadi holionga siharma Cour supreme ripar sabari ya ukaya iraisi wa Cour supreme mzamani Sheikh Salim Said Atmani upande wa hengi harma residence surveillée na zinu zija asbabu ya ukaya o wakati ze voti za referendum za kanza zitolwa ye raisi wa Cour supreme bwana Sheikh Salim Said Atmani hahara ya utoa zinatija zinu haonisa ukaya kaziti za halali haizo vanuzamba ripar sabari ya ukaya ngi harma residence surveillée idi yatishiliwa no watangazaji ya Jorabi hazenrogi kaundi za lawana usiku uo na zinu habari za udunga makati ya jao. Dotumzani ya ukaya ombalo wahe biro ya hema konseye harmale siwa lanzuani itafijo kabisa ukaya serikali ya Colonel Azal Asumani wapu wa majenshi wanjia harmale jumbala hema konseye anzuani watoe makonseye walisi miwango kondro makonseye wakausieje harmazenzi za homji wa mtamdu. Garjo munisani ya ukaya rangudo mfarku dunia wa mrehemlwa Ibrahima Ali mwana mkomori ya ulawa ne makatili ya Front National mwezi 20 mwija ya mwezi wa Fevrier mwashina mjana shida na mgoshida na tanu rangude makati ya uhunda makati yanu wa Komori kwa tula wa utahe serikali ya Marseille wafanyiwa nzia jobalia ismu ya Ibrahima Ali mahususu denzia mrehemlwa ya Ralahisa ama mfumo unu harma lycée professionnel ya Lestaka ikaondo bahanu mrehemlwa Ibrahim Ali ya kausomi ya emisomo yahe wakubali wafanya plaki ikawe plakinu ibali ya memoire ya mrehemlwa Ibrahim Ali ne mahafala yanu yaendelea haliri mwe depute wa mji wa Marseille Seda Madanana mufti wa jamhuri wa hatu bwana Ali Mohamed Kasimu Manama Hussein Mzamadi le swala lile dunga ngasina mahaminji ama hoe place ya leza igaladi haralo ne meri ya Marseille tainu elise ikaunde ya kausome mwananyasi wakubali wafanya zinago zinu wakubali wafanya zinago zinu na abo hamwa zinago zinu zilingwa funvuno no avanzi wa hatu mwananyasi ya soprano na mwananyasi ya Alonzo warenge funvu hamwa zinago zinu donc hizo namna kaze mbwana zafanyishi haranzi 95 nabaha zijane marunda yao shabura hai marunda kajaja ntipia ngala dimwandu continue bwana wajauna utahadharisha sisi relior nona mmomizingu ajalie arihomo parwa tena sha lotahadharishana kando wafanya station base ngo katinyangu ngabo msajaja mwinji harmo mji wa Marseille ngabo ajali zinji zijirisi wao
abongwe wandu nafanya muhimu waka zirongozi do fanyishiha namna ladhimu malezi yake mema baada ya josababisha arike harma hifadhi wandu watike harma ajali haini wakati marhaba menjindo utsojuriza ya ukaya holiho udhukuru le suala la ajali lino ngabo bagari kao yene ya karibu ne fakulte ecogestion ya homji wa Marseille ikao ngabo wajeni waki Afrika 20 wabala zononde wakaugongana harma eliseinu mtsana na weu ndogozinu sababisha edwaye wa eliseinu ya homkabala Marseille hapara le jenshi de la haja laka usundusa owanazjana 20 makalandeste wakana zononde wakawana hadwir mwe lise mwe fakulte de cogestion ya homji wa Marseille mwana Hussein Mzamadi ngarjo unisa ujiro wajiri harma omfumo na ukanga mwanamsho hatu ya zalo harma lesi wa lanzuani homjini domoni harengeye avion ya Ethiopia Airlines hakawanza endele harma intia Comor ama uhabati mbi hahibiwa 60,000 euro harma avion holiho hakaupashia harma avion haendele harma masiwa Comor lesuala libaki pesanu ya rengwaje ibaha anti akaunja umshanani zinu habari za udunga makataja na holiho habari razipari sange mkija ukaya unuwezi wabili wajiri harma evol Ethiopia Airlines abangenye wandu ikaunde mrishili yao hainu jokange na mmongu fanyo msafara rasul mali yahe na semba banu ya itie haukaya ngabo wizi husu evolini mwana Hussein Mzamadi ale wandu wadu fanya mibango tia mwezi ungo aboge kamraju wadu mshanani mduka tsonda tu amru yezi mibango ila renge zishendu shila shaba handu ngwaronsi harma mikoba inde mana kausababisha ka kiladhimu wakeze konti za uruhusu kamnunge na rasulmali mraitienda omasiwani mjujwa irenga harmali dahula meki mjujwa orenga harmali dahula posto sha posto wafanya mkataba dauna banki ya Maroko ilo hunu ridugomie abongweze ngo izo mana agency ya posto ya kaya kufanya hazindo ibalwa karsujwa za sababisha shabu afanya mkataba wasaya abongeze ngo zinga zindao na utauzirwa ka ijoka itsonge ivukisha malizi njia kamrajwe date yabo mrede hula rengeze mali mra rumie batina kazi hibo au mru hajirso ajali sababu de shenru mra balia ende ya rumie harma enti hatu Hussein Mzamadi usojiza ukaya omfumo rakano harma evol Aerostral wajaunga bo yakaujua harma omjwa pari haendelea harma lesi wala maore ngabo mwanenya si maore ya pashi harma evolinu hakautabisha kabisa ima test de l'air wakaya harma evolinu ndogozeni sababisha evolinu iretardezewa harma dakika harma zile razine kaijajuha harma omjwa pari haendelea harma lesi wala maore ne polisi parwa yija itwa imna janawi imsisi wantika japashi haendelea harma lesi wala maore na waja omfumo ngabo mkiswa wajire ka omfumo omkiswa wajirunu utongesa owenyu omkiswa unu haini mndu habiri hanzia za Facebook ukaya vacances rakaniyo ngabo mwanamshe ya zalo harma omji wa ivembeni ya mbude nena mwanamshe ya zalo harma omji wa itinkudi ya washili wabahiza miwango wabahiza madirishe harma container ya agency ilio harma omji wa pari ye containerinu iwasuli harma enti ya Comor mwanamshe atende ya dedouane madirishe yanu de ya zalo harma omji wa itinkudi ama huendo tunda haundukaya madirishe yanu ngafanao na madirishe mandrajina ikau ya bahizi wa harma containerin na yabahiza madirishe 12 waka ya madirishe mengo minena muija yabahizwa ni mwanamshe mrajina haizo mwanamshe woi hade duane madirishe 12 habe harma omji wa itinkudi yende atilo harma nyubahe hafanywa mashuli halozwa yada ola muibembeni ambude hendo tanabahe hundukaya yala madirishe ya deduanewa yala de yahahesha ya mwanamshe mwitinkudi ngau harma container libalini lijuha wajuswa magari ya wasili harma omji wa itinkudi madishenga nzo ya pulwa na huno la mwanamshamba ukaya yanu ya hangu haizo zinogozinu zikana fijondondondo hata uskwa jana ui mwanamshi ya zalo harma omji wa itinkudi hafanya mwonono Facebook nena mwanyasi Ortega itongesa mwenye agensi ya para Ortega hajuliza ukaya na mdati mwanamshi wa bakoli madirisha ukajahiba hayabahiza harma ya agensi ya hangu shayu ufana ne yabahiziwa ne mwanamshe muibembeni ambuda abonge unumfana la dhimrimnika nyimrishili yao hainu jukangu bahizo mbahiru na sania juwe container ikaituka kaitina mbahiru ifana unea mwanama kama jojo garda dawa bahini za barzo bonze marhaba mwanama mesmer marufu sashirna ne harmwe mabavu ya dunia hamutaswari andanika tsubakisha dikambi hunu Faransa hunu Marseille iliyo mabukana ngarujuza wa komori jimla ukana marché à la plaine rangudu osukwa jana isise magoba marché à la plaine rangudu osukwa jana isaibalwa kaiti mngatuje afilisha ukana yemfumo tingodo harmwe marché à la plaine wajau osukwa jana mnaijana mkomori hapepe ya harumu mji wa Marseille mwalimu Soprano haunjila mirondo homji haruma centre ville ya Marseille hususan do haruma eletel intercontinental wanadamu wengi wa jamale da holinu ikao hakahuja kazi wa mda wa he album ya mwisho yahe yaitoa la vie et l'amour ikao album inu mkwebenza nganju ibiajiza hakuwa ukana Soprano hanti haruma album inu wanadamu wengi ngwani wanabongela dima ni ibiajiza hakuwa kao mwana Soprano jana harema koti
kuu kabisa harma le daho la intercontinentali no mazo mana wa mji wa Marseille min humde mera Marseille mgwebenza hange fumvu harma msafara unu wa jana kawo wanadamu wenji pare ya ndo panye mgwebenza ikebeli haniha otsukwa jana hamalimu soprano holi hongu pepeyo haruma ye dunia tasdo harmenti ya Faransa basi endenozi ngalijuao ezajiri haudiro iho posona na parika wo mgwebenza yenti ya Indonesi yohama zibanda ikawo zikazi walwa zinruzi sambali ya rujwe ya jali ya bila yiho mgwebenza jali kawo ishangaza dunia kamili kaona damu wenji mgwebenza wende bamba la maiti ikawo wanana wa vuku kwa javuka ukana wangu warende hamalima msibu mgwebenza ngadukana jali zingizi biri kunyumba iliyo haina ya baki katujo habaki ndahubi haukana kabati bolala kabati mbahindu ya hula ezinduzo pia mgwebenza zirunga ni upepo na radu za mvua na maji zenzazo mgwebenza ngalomba ukana miezi na jailie miezi mgwarehemo wandu waonika wadungana ikawa wandu majana manane na mengo miraru na waili wende bamba la maiti na wandu majana na wandu ziuzisa mgwebenza warende hamalima msi owasaya kwa tone ikawa haruma majana manane na mengo miraru na waili wa fariki ne dunia ngabo wajeni mengo mfukare no meja waundia haruma umsafara unu na wararu wa Faransa kawo ngwatumulwa ka eba wafu eba kwa jafa ema itabuti ndone fanyishika shambaka dabasa inu keje isamanga rombela wandu ikawo do abaki miezi mgo yawanike subra halinduka namba hindu yasaidio wandu wanu ka wandu wanu uwabaki ngwaruma ujiro mba hindu ya hula maji ya hunwa kayati sha wakati unu bomgwaibenza dunia wajisezitwa hausaidio wandu wanu ili wahundane izibira bomgwaibenza yefu mbili ya juzi mabanukana haruma yenti ya Tanzania marikabu ikawo ikaisheheni wanadamu kabisa isheheni na tamaha winji emelinwede na ukantibo nti wandu wanu wende na hangamia na uzama ezinduzi nzangamia wangami kawo mabukana wandu 10 na shenda wenda na wandu 20 na shenda wende na ubadingo ye dunia na wandu jana na mengo misano na waidi warendeha maindikape kwangwa wa malima msala wandu majana maili na 26 wala do fariki wala wakati cha wajuza wajawaka ya ambasadi ya Tanzania ilo Komori ibwa buku la Tanga haina Komori haina madhamana rimaraia wakahenda harumale daho la ambasadori wa Tanzania ulo homoroni wahenda watie mhono wa Tanga hao malibu kulinu kabla bulu hama le daho la ambasadori la Tanzania homoroni marhaba mana ma mudiri jimla ma sisi radio galeri dibe homono atanga uka ikanda tubembe ukana ndunu rimnike shamu mudiri homono atanga wa hatu suni mayensi ya Tanzania miezi unarehemo wandu wanu ya wale zamanu wanjema hudiho inunti ya Kiislamu wajaunga rendawo iho Dubai ikawo bafanyiha pera ya nkaba ya mwanamshi ikawo ya dhahabu tena ikawo ye pera ya nkaba ya dhahabu inu itilo 80 osikwa jana ikawo ye pera ya nkaba ya dhahabu inu itilo 80 ya 14,000 euro ukana inde bei ya nkaba inu obongi mrujo ka nkaba inu ne kiwo mtu mshe wa presida haukana 14,000 euro ya pera nzima ya nkaba ya dhahabu nike na bwangwa ni mnu maskini ikawo wajabu mgwa hibenza liofanya na pera ya basketi wajau pera basketi kawo itilwa haruma bei ya rali 400 euro obonge wandugo ndombi wajahude pera nkaba inu mgwa hibenza li waoneste wakati ono wajana ukana ngaraho Almanya yuko Almanya osuku wajana bashasha na furaha duza endelea haruma yense Almanya ikawo ifungu bamba usoni mwa islamika o ngwa ishio Almanya ikawo msihiri mhu kabisa ikawo ngo waziwa mengoni me misihiri mhu ya he dunia ubula yuko Almanya jana ikawo omsirunu wa Islamu watanganya hawi njinana watu Islamu bongo ibeza washangiria njema manda zinikawo zinuka japaru fanyi haruma yense Almanya ama zifanyiha osikwa jana ika usiku ya juma ya juzi bongo ibeza kufanya inauguration ya homsihiri unu ikawo omsihiri unu wahwane wananyasi wa Turki ikawo ngajukadu wandu ole nazima la pasta inu wandu ikawo wafurnisi omsihiri unu ama omsihiri unu bongo ibeza msihiri mhu kabisa ikawo nge waziwa mengoni misihiri mihu ya dunia obonge alakika ngalibisho marhaba yensi ya Turki ikawo do homsihiri unu ana Almanya ikawo bongo ibeza gajoba mwana Hussein de Rwanda ni rishawo msihiri homa ne utibahi wakawa na Almanya mwana Hussein yo hakika yo projet pada mwana nondo ka serikali ya Almanya kwa jakaudo kubali onjia mandongo jezino baishe misiringio sha misiri mititi nga masilamu onjia na Almanya madeli wazamba kama masilamu onjia waloiho do andukao wala harmenti ya Turki na mshirikiano wa Almanya na Turki mshirikiano ulomwema baishe kaujila harma mbaiza mushkila uliho raisi wa Turki wakati lonu bana Erdogan hakana mbambanano hao wandu wakanza mfanya kudeta c'était en 2016
abonge wandu wenji wa kudeta inu watalia na Almanyi hakautsaha ya Almanyi wa livre wandu wanu Almanyi wa haraya isababisha mavumwelewano baina hizi serikali hizo mbili. Shajuze rais wa Turkia hafanya msafara ndao nani na serikali ya Almanyi ili wa rensi yo mavumwelewano wakiharumwe amani pepe haruma zensizo mbili yende yasababisha ula mtsamilo wa humsiru mhunu nabo zenongozinu ikawa mjele amani ya zensizo mbili ipepe na nangara waja udo ye proje ya humsira wa Komori hunu Marseille ye proje yo isaifu hauba ngendelea utujuru duhanza zenongozizo ka humsiru mhu wa Komori wakawladhi mufanyiwa hunu Marseille kumsiru njanzi yanidi ngoi bazila halo humsiru mtungo shemezi wabo manyasi jojo marhaba mwanama mudiri banyu wa babanga mfanyao kumsu fanya ndongo saka humsiru nende usoni marhaba mwanama mudiri jimla usinimiza madi amma banu mwanama usinimiza madi banu wa ikigazi jaswa basaila ukana banu unga mwanzu Huseini haunchumanza vanu ya projet humsiri wa Komori nitunda ni Said Mufti wa msiri wati wa Said Mufti wa msiri wa Komori ili wadovia za wekansi haru maswafinda hafu za nyongoha amanga bondu ambeste yekangwa onuka eka Mufti akbar ateneza ngozinu kana ujibiwa umsiri unu unji yankutwa tahaba mwana Huseini unji yankutwa tahaba yinu leswale do katuheziwa ambese holi hongwa unu haya ka Mufti akbar ateneza ngongo shambese mwana Huseini ngabozite sawo ukana ngamshilo katika wo mwana mamesmet maarufu somani ngabo katika wo ye mbajini kamili wakawakosanyia iliwa hule salinku wadofanya nsabuho kazjendele ya entiamba ibyo entiamba jini lilongarshia ukanmo mja Marseille ingu pepe yauka ngabo majilisi ya diaspora ngwanzoa hule sali ha Wangonzwa hule sali ersoka na msiri katatule majilisi rafunisho msiri radonda ajiro wa Mwenyezi Mungu shalelo ngalifungosha na mboda rihulela sali baga tukadonga wandu tukadonda mikatio ganza usoma ile swala ilo katiro ngwanayi ganza usoma mwana ma mesmed maarufu habaizo waishia mesmeri jikamara jojondo tujiza ukaye majilisi ya utsahari hule sali harma omjwa Marseille ngaule jula leo harma e sali ya Felix Piat harma omjwa Marseille ngamrongo nuktonzima uhusuzi habari zobonzeni hukamilishe mwana makamara jojo ukaya ngabo couple ya lana iliyo harma enti ya Maroko haizongo una takriban mahamengo mirarna na mitano waza wanashenda alafu mengoni usiku mwanamme haswani wade hende hola pitali hendo fanywa analizi rangu hola edamu nezano pia haizo yetwabibu hamhondu kangena wade hambeha ufungwa specialist ula specialist hambia ula mwanamme ukaya vanu wade ulo nuo kuti wa uzaya na kuna uzaya ula mwanamme hashanga amba ukaya nti wa uzaya na minti na uzaya na minti wa uzaya na minti lolo mrumshe gazina takriban mahamengo mirarna na mitano riza wanashenda ula twabibu hambe ukaya ikauza wanashinda naona bahe muhambio kwa na waoti wao haukaya wewe wade ulo nuo ngawe steril haizo banu zamba mwana Huseini Mzamadi ha depose plainte na zangozinzi la wana harmale journal la Maroc lambao Almas hofungwa e procureur du roi de Kenitra ili hau demande ye divorce ya hinemrum shewi haukaya hakamwadi kaja kaujua na hunu hazawana ihunde haukaya oti wa mwana Huseini Mzamadi marhaba wekola bafanywa inu testa deni saila waju le jorongo ili zanongozozi tike harmo zero Jojo optimisme maraba optimisme na maraba mwana Huseini optimisme ukana nganjuzo wa Komori jimla ukana ritidiwa ze mwezi 16 ya ho mwezi wa Oktoba 1 ilirike hawinji ndera saidie enti equipe nationale ya Komori ho Maroc ikawenda udiketi ali hata ndera wasaidie iliwa hundane machino kai machino ikawashindwa yabonga bajuka uziro kabisa obongero ugizwa Komori kana rende hawinji Maroc ukanga sikaribu hizo zile razili za voli ndera saidie equipe ya Komori ho Maroc ye mwezi 16 hadizo loteli honsho loteli zetolizo tiali wala mtido azumimo mpango wa mnanyasi alitofiki wa haina jeudi a partir ya 19h na ranzani mpango unuika ngorenga usongo kabisa maraba mwana Huseini mwana na wetar habari kaza kwa mashallah
Ewa marhaba uliho sari tekeleza za jiro masiwani kabla onika wananyasi walo studio mrongo ba karizombo mwanzwarenge fumbu ba shanga sina wananyasi ka waripara nga sina fundu watu fahari nga sina fundu watu Rashidi na rwashile ranzi na rishile Rashidi ngarjari beho mrongo studio Rashidi ngarushili hao. Assalamu alaikum watukufu kwezi. Wa alaikum salam wa rahma. Kamba watukufu yani tungu yangu ni rongwa nari rahemola gwa harma radio narla gwa ntongo ito kaombane ito tia amani harma ikomori za tukia kama zingwa venda inshallah mana vamananya vavo be mwanyangu useni ma udeni ashamjibu yani skaisila zimwana hija hirongwa wasu wanzuani mbane vale wakutuza hirtunuka shonda tu ikombane wari asmona hazali harari tia prison arenge mwanyatu mungu president watu amfungu roho zatu sisikiti hamangavu sof apre asija vavotena jarongo tungo ikombane kasitia amani beza hukambane ahiri lapiza sidi hali ya lazumwana na wasa sijo hukambane kawasi mtu duniani vani ikombane wae washewera na mwananya mgazija maana wanyunu nweshewe hakwelu na wasi uona banezi tongo zile zistahaki wala karumpe zenshiri beleo ilazima na jo hali harongo wa asulaje wanadamu pia basi jaisha hirongo hiri lapiza wasuanzuani na roho za tusutumikiha marhaba ne hazalati irfanyia marhaba fundwatu Rashid marhaba fundwatu Rashid aka zenongo zorzi sazi regle hazijibula ungakana dore jesu je yote na sha kufanya ndo bapara wajitekeleza na rishile fundwatu fahari ngarushili yao. Marhaba meji mwanama Husaini na tengo jitukufu mleo salama na amani na maendeleo mema juhani mitkanzande je harma fundu la vumbu la wamo taarifa habari la husu Abu Ashrafi mana mzanuka ikabala wandrabo harma taarifa habari lazima rambe za kweli manangi hamado usiku za hambwa havo kebalozi Faransa ihokomori hakauswaliza msujede akaima mpofanywa mafoto ya toolo na zilandrabo halafu harma immunité parlementaire owandu wane wakaulazimu watolwazo nomengoni Abu Ashrafi shatiwararu izo ndabo zenjeziwa ili wandu waonese uka Abu Ashrafi katsuhanza ya hukumulo halafu tikanzani izindi ndondo yavo warishili yao waelewe ndondo kaya ya feri inu ya hezi pasipori za huziwa inu cha feri nyangu amadeli za mbwa yavo ukaye jukumu ya Abu Ashrafi ngionkura hanayo la raisi ya fungo ani hanzani wonese ukaya harumwe ya feri ya pasipori zinu basi kangapo mndu ya rawa jukumu kude maraisi wabira di raisi sambi aboge na raisi ikiluludhonini voko yeye haka ulazimu ya paroti alevanu harumwe mahakama halafu kaondungo nzo elewendo ndondo ezindongo zinu Abu Ashrafi ye Sofia liyo nge harumwe Sofia ikiluludhonini manade yakazwamana wahi harumwe ze pasipori zakahuziwa ya mdunga harumwe mrondo de mwananya ikililu mwananya ikililu wodi akaufanye biashara iholeze mira arabini yakauhadisi daunu warabu wakauhuze mapesa hizi pasipori wakauzirenga woti harumwa konto bonze halafu Abu Ashrafi hakaruma mvawararu haka haruma iswa ani haka wararu shaka jaka wabili walaga jaka wahanda halafu haruma elifunvu lawe sambi de wahanda ya mdunga de marabu ya kai haruma lezimira arabu ini kuparwa kiwani kwa bahari zambao fungoni kuweti wodi ya kawavili ya kawararu harumaye yoparwa bakar dosar boko dosari wonge deputa baka na ujwa hukumulo amwanzo wa kumori wa juendo noro hize nongoli zendao vanu Abu Ashrafi woho hukumulongo jo hukumulo ila washaka shango jo hukumulo wakate mhu ya jo zingaro mhuwahe uparo ikililu wongo jo zingaro ngo jo hukumulo kamjuziona na Abu Ashrafi uo na wanolone immunité parlementaire yezinuili yo wakanza wabiri hanwanzia za haki wa demande immunité parlementaire itolwa iliwa jo hukumulo wala wende wa haraya domkinishi hamana ya raisi katina wandu wenjarmwe liberaza la mawakala shamtidiwa zikeshi sharia ya raisi ulioi hanikiwa fursa ni sharia ngujua uzulu liberaza la mawakala ani ngujua ufanya bandu kwa mlu dissolution ani madepite kona ujua kama depite tena na izo desjo jire kama kwa venze ngejo mkinishati halevanu wakatirija wiho kazi anketinga zendao ngawadu ufanya dissolution de l'assemblée wandu madepite wanu
wakanza wa hukumu harmanzia za haki watinaka bafanywa dissolution ngwajuka oblige wa par amono kayenzi wadunga inu wakauziye immunité parlementaire titolo angejo tsongeza kama deputy wajuka hundu mshahara temanta wihisa basi wanu wanu wakauhada yo warwaji ngwajo tsongeza kera isi ngojuka oblige fanya dissolution ili watu hukumulwa manange lazimu wandu wane waili hususan dosari na Bouachrafi harmu afira passport halafu alimadi na tosha johari wanungu harmu aferi ya alimhaji harmu aferi ya hemdu yongulo mhono izo aferi mbili tofauti iliwarishi yao wajuendo ndondo na ekija jumkinishiha wandu wende à l'assemblée wa demander ka waleve immunité parlementaire warenzi abo Bouachrafi zonda abo zenjizi wao yabo wandu wanzu waonesekanga bo kinyume shaizondabo na rekawanza rekagwa janta ngwajo kumula badikaza li hatolo haula wahafu shekaza ligena muyo ngojufanya dissolution ya assemblée waongo jo ushiliwa kwa jondo mahakama hata ikililuo ngojo aretewa si haleva marhaba fundu atufahari ende mana rajibi wa ni mafundi mdo wa porte éclairage harmwaze nangu kawdo rambao ziara nzo karizo mbo juso mhono banga sina fundu watu Jafari ngiladhimuri mikomrongo yari woni shembabe namna fikiriu namna ensia namna yonao mana waimrikao ha joskole wa jarla ulie abungwa komori na tsumisha mbabi ka hari wasulia leo kange na za ujuzo wa komori ngujo zamba ngwambo izo afikiriu nizo yaona nizo yaishi yao na zambe usikwale wa komoro mshiri fundu watu Jafari assalamu alaikum ewa mbeshani marahaba ni wananyasi wa Marseille mimi mujulihani ha Jafari Abdallah ngabwan parao Abdou Jafari ndelin parao vuni ya bambao namde almurad mitsika hunu mjini shamuka Avignon rangu ami Avignon rangu mahajana novembre 2017 alafunga wakati katsuno nafasi Musa natsi Simbabe hunu Marseille jati laulia jamaa almurad sha mimi rangu hale miutsa hanjue siasa ani siasa toki ya banu risufula ya khutba yafanyiwa ni raisi zelezo abantu ka harama fuvu jana mbese fuvu majana mfukara na tano 75 ani ivumbua do ulanga helu endao naye sha almurale rangu 1975 1975 holionde swala la maore haina rais ya Johuja jeheli wa haja ekaka javumbwande le swala la maore ranzi yabongo jojo amba batani inja kaitsina manufa banumitsika ufikirika mruo jeheli sambi waja wabira pia watsuparo luvumbua yonde swala mshinzi muhima ikao relonwa basina badungabo malambe yode hirilandani elabili mwanama ka mwanama bano wavumbua mbabi kweli ndo nizo sifa za ukutu za shinzwani nsujwa kanyu donga lembabe RFO ya abaka chulo para RFO ya hunmaore na Nouvelle-Calédonie midudungu shambabe ewa ma première toib ngabo haringabo dhamana shay asula hemzwani aja maore asongamba wani wanzwani wani wa maore mfanya fete umakutuwa nyangu 75 ono jiheli za hamba 1997 ngamashili yao ka wanzuani wakautsaha ti département la rattachement yo tofauti wata kaja kautsaha département watsukanza yani enzwani hohorwa ende Faransa uje Faransa Alman ani yo yatsongeza ende mimi sizwala bushin tuja Komori 1972 kana mahishiri no moja tukaushanga tenetsira mwaka wa Komori sisi karanze Komori demanda ka kula mtu atsahuze wa maore wa huzu wanzuani 97 msidale mrongwani wajao msi mdukua mahakuma na moja donc hopande huo ngazija wajao mwalia mweshelo wahezwa deramu ilambe se 1900 kanjabwa 1997 wajao ono lala mwali haina wakati kao
kartushinda rarengeleze ntina mna lazimu haina raisi hajaji renda kayende mfaume ngutsa kaye mfaume mjuma dobi mjuma Said Ali no watendia Said Ali basi enti yetu angamia yongarijwa sonti pia kabasi badi ngazi sonti pia ritende watu wakutuzi haina mru ngutsaho yake tati amri yake mtwana wa hemfaransa abongena rizie dingo iba ngaziri sao si wasalia mru amadami amemru hazi dingo rango mai ngarona uhaya ngamashole mahakuma na meja ya makatili majara wa jabonti juani hunumbuka chaka mimi chaka subutu mbaka mimi ko sikavzihana bahati yangu zikatzola bushini abonge sikabwe ndini sikamweza ngono mtzola bushini ewa yone le jabu la kanzanjibu mwanama ani harongo waindi ni tsaila shasonsi pia sungo akutuzi na bali mimi esa referendum ni afanywa mwa de juillet unmwaha rahazi ni zjaja mitsambe wanama tikatsibiri ngabwanrwa kesha utosha banu swamba place d'Aix porte d'Aix almodinga ngazia swamba place d'Aix swamba ka banu abaha ofitina unjia okomora fitina nga ujonjia rangwa abaha rangwe fe referendum abamjo jibu skandanji abamjo jibu emrika ondia rengomrongo obonze ya telefoni unu radio ka wanama wambeka umru wa azalia pomwa maana charian chinu yenda janisho 2002 application est 2002 plus 4 2006 va hesambi amangala umenye fo mara iswatu ani hapomwa habahe maana ntini yo haram mutlak harma sharia wantu ka badili umhula waka ubadiliwa badika ngojoro haranzi ngomhula uja udungishe hili wanza maana kaza muhamzima kajaka yini kama hamine kabla ihajaji kaza mahami tanu harma referendum bahano nizori mvoti hakaza muhamzima hajuka kaza mahajana maana tukaza mahajana hindi alafu bahewo ihaja azali hajaji kazi ye karchoza barindi itongo za kweli hopande huo na mwambe wanzwani wana haki kango juka ukutua nation wanzwa hata mimi amjo kutua bangu mombione maana insine namna ngawamenyao sikema rais ngawamenyao maana referendum ino wa Iran de mabunga wandu wavumbwande wanansi le peuple maana wanansi wa voter referendum hindi ona yonde babi ufuvu na kanza ndenge shele hata abamjo fanya jitihadi no jiliambabe radio hune ka wanba nafasi haina siku kumana samuka hulembabe ni 110 km mais bon haina wakati njoo wa mtu hoja ridoishe lizizana maende lazima fadhakir inna dhikra tanfa'ul muslimin sadakallahu alazim tanfa'ul mu'minin shukran lak sadakallahu alazim abo amre jezo mrongo marhaba fundu watu Jafar Abdallah namna wajitekeleza harma ze swatu zatu zina si rijibu hali sina singa lojibiwa ka haini wakati johunda nafasi ubiribanu ba nyide mafundi watu abonge kardobe wanga mjori rekebisha abonge dona fundi fahari na fundi watu mzo watu karizombo tsaho mrongo garurejeza mrongo sharsire jamwe suje ya heze fesi historique zila ba weshweza mbao nasi Abdurazaku harejete na ngarjo mushilia sha na rishilia mzo watu karizombo ranzi wa Abdurazaku basi bano namkeradhi mkubalize kweli ikazi mweshelezi wazo kama mweshelezi wazo ze kweli ndoka aliswali harehemla na professeur wa Sorbonne Bianzo Mwambiani Hambaukaya ce que la puissance coloniale n'a pas réalisé en 150 ans, un homme l'a réalisé en 2 ans et demi. Wende adui, sha adui alona ilm, adui ulona akida, adui ikao yewa he ezama, adui ikao ngujueze kweli banuzilio. Sisi wahe Komoro enfumbilila ya invite wa hunu enfumbilila yemdzwani hambangu tsaho president wa Nzwani
hambangu tsaho president Assemblée Nationale ya Nzwani hata ajohanza ake ambassadeur yake na ambassadeur wansi mbali na mbali Nzwani. Halafu tamba ukaya wawani wa Komoru watia damu Nzwani mara mbili. Izo tsinde tarehe yabo tsilapiza yabo kawatsima lapizo. Bon. 1997 na 2008 wa Komoru watia na damu. Sababu hindi sababu Mfaransa. Sababu Mfaransa raili ngebonsi juu. Raili le suwa la maure kal jarejei rilaniwa rapiziwa na liswali hii rilaniwa ni Mwenyezi Mungu. Marhaba Abzatu Karzumbu. Karazi kave kalima nzima. Kabati zjoka uha Komoru raejaka owadhulumishi hao wanansi wadhulumishi hao wadiriki la ilmu ya aliswalihi ya ilmu ikao nga mwichangazo timokezane ziyo ya kautwalia ikao ofakuzi wa ulemengu ngwazitwaliao kabati nzia itonde ziyo hizo. Marhaba Mzwatu Karzombo wakati lonunga dweshilia fundu watu Abdurazaku rejei marabili ili mwishilia za fikira zahe fundu watu Abdurazaku ngarushiliao. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Zafo na kosa numben taarifa kama irongo harma taarifa hadari ikao ambane udepite Abu Ashrafi vanumambe one hadithi aharumo muji wa Tanzania. Yani waye vuka restriction ya uka ambane kato jwa alawa Komor va moja na wanyawe. Zafo waye abuliwa vanumambe ano aharuma msafara Tanzania. Zafo nsane nyese ambane Ahmed Abdallah Sambi waye abalua in kabalua mane problem ya citoyenneté parce que ramsarangalie citoyenneté passeport nyengi zaudziwa duwakato ekilulu no ministre des finances akavavo de Mamadou na Abu Ashrafi akavavo auzuzi passeport zini na ekilulu vanin voilà mane waye il est mort politiquement katsa tena yezi kasfanya politiki waye kastabishiwa asula restriction tu ambakato jwalawa mtijo devoluwa mane sambi watu wasimwanza tujuru vavo atjua shivana fikira maimbali ya sambi shivani awa emula sambi vavo atjua a continuer yeziahe vao poya hana na kusanu mwenye seniyo amane yinu unu nafiki na uzandiki kavasi problem neka immunité parlementaire ya mtu unu kasa kaakiri ya tolwa ya Abu Ashrafi c'est que parce que asunga mhono isirkadia ya azali ni donc un problème politique mais problème ya citoyenneté économique wakati kwa maneta azali au du passeport nyengi na danakati wa azali zavo wami Abdurazak chance msimia haja iparti yangu iliamane sibwa vasa ya nyumeni rongolo MD Nouvelle Donne shingazija rongolo msomwa nyumeni shinzwani rongolo msomvia donc parti ne stazmur bweshkambe shivia rike vukyo vamoja nona nyakwelu bena shinzwani wangazija wa mwali hau respecte souveraineté ya kakilansi misikitia kava paroka ukutruzi nzuwani wanzuani waimi wakufanywa maonyongwele kakushina wayastahamili deli warongua amanesi lazimu jivure na wanyawe na maonyongweni yasikontinue na mekawa mmana ndongozi ntongo redevelopezi ntongo ile paredalao maonyongweni ya lawe ile jouer kenova moja wa kwelu na wakati tujua kenova moja wa kwelu wakati kiao amane aliswali yafanya mbovu nzuani yo shosh kandeshi via titsanya na ngiar na suje yo vavo besetso ko kia mama na waho vamtu mbubo mwana waho au amulo mwana waho anda sir anda imya simsifu ama mtule mwema kutoka liara zo msifu aliswali watu amana sova moja na nzuani yo poya zili poya raru mtani developezani ni rongo vite fait watu wakentoa ibuhodwa nzuani
ambanzwani jaunu wanzwani wa kutuzi kava paroka kavasi mzwani mkutuzi kavasi Abdurazak Shansi ambaye mkutuzi nisirongwa de maonyongo ya hijiro nzwani maonyongo yene paradalao kafutsoka sodunga mana hakweli ne parti mpia yangu Nouvelle Dawn ilo basibu avasa yini yivingil malalao dalao la huzihira wadeunu na urongwana restahi wananyatu wa shimaore na mtafadhali restahi wananyatu wa shimaore mwamuro wa manel Faransa rengen siatu sasa uru musikonsidere abe maore ile shamba shanyo na maoro lovale wazile mbuzi zile zinyama de zile vale nisifikira mane wa maore leo jilo ko san Faransa endezahe wasweneza ina mtene konti amane wa maore wao basaha ba Faransa abaki haya hautimiti murongo ngvani nsimlali hane sikia mfumonti mwezi 13 ya utu va journée culturelle harmo mujwalema ya hondara ndase jeshwa shanzwan nsira rangwana nyangu ngazija wananyangu wa mwali wananyangu wa nzwani wananyangu wa masonsi pia kila venzo shwa shanzwani mjawengi harmo journée yo rele ndase die inzwani wana na diktaturi ya azali. Marhaba kwezi, assalamu alaikum. Marhaba fundu watu saudanganya mbabo mwahamba mwezi wa utu 13 utu au 13 Oktober. Marhaba. 13 Oktober. Marhaba 15 Oktober harmomji walwema. Marhaba. Ali Taufiki ngauno mrongo. Hussein, moi je voulais juste dire une phrase, un petit truc par rapport à Fahar. Ma question je la pose à Fahar puisque il connaît un peu plus la politique, hein, apparemment, puisqu'il nous appelle souvent, il nous explique si ça va bien, puisqu'il veut nous dire que prochainement, et qu'il donne, il va être arrêté par rapport à l'affaire de la citoyenneté. La citoyenneté. Mais à quand les prisonniers seront jugés au Seine? Puisqu'on sait très bien qu'il y a pas mal de prisonniers qui sont enfermés jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de jugement. Ces gens-là ne sont pas jugés. Or que lui-même, il le sait, qu'en France, un prisonnier qui est très, très, très dangereux, qui a tué, qui a violé, ceux-là, il n'y a que ces gens-là qu'on peut les garder en prison pendant 2 ans, 3 ans, des fois 4 ans, même 6 ans, avant d'être jugés. Alors, or, ce n'est pas le cas de Marouane, ce n'est pas le cas de Sambi, ce n'est pas le cas de Sidi, ce n'est pas le cas de pas mal de prisonniers. Hein? Donc, moi, je lui pose la question à M. Fahar, tranquillement, avec beaucoup de respect, pour qu'il puisse nous appeler, nous dire à quand l'ancien président sera jugé, à quand les autres prisonniers seront jugés. Parce que, je veux dire que il ne peut pas rester comme ça. Voilà, il faut qu'il nous appelle pour nous expliquer pourquoi ces gens-là ne sont pas jugés jusqu'à maintenant. Merci, Ali. Narishilia Manjia Ngarinke Mansobo Mrongo. Manjia Ngarishilia. Oui, oui, namna mnishilia u Usaini Swami bamjoka watake mbabi hapo shauti hautungu haukambe singa joka mshanje aksari ke wanzuani maana kamru mzuani jawe urengalera ziji banuga wera sisa kutoribulia rapasa alafu abutikanzani veze harakara kanibezeni timizi dokaya banu waju wado yabo wafanye siasa maana ronzo wakati ambise juzi mshiati kati atake dobi siraji alafu waju abo wafanye siasa mapahari yamada warongo wona ndi kare tushindara welewa imana ri tushindara welewa dokaya ambise ali akaza mbambabi yabo kaya peuple na ndi bala shawe kina ushila ni timizo pande uwe maana upande ndo mtiro akawandu walo yabo waju yabo na ndi yabo kare tushindara welewa hata imana wawoti majujo wawuti mavuka na wabulie ye serikali ya Komoro ikeiwa dora ndayo naona ndini hao emashuju na ndini hao shawo ongo na capacity ngono zemwe ni na ndini hao na wabale projet wajiwa rambio kaya entinga joka kufanya shawo na kutoja bada zila hale za hula wakati ula wala jamba mimzwani wala jamba mumwali wala jamba mijao na ndini hao na wandu wasoma chakwa turi ni ka projet waramba ukaya awaja ama ngamwana mshwanyu yabo yazamba yabo handani ambao kaina msanganyie kamjeshinda mwelewa yabo na ndini yabo bahe bana bahe aji na swami yabo hajamba ari peuple petuzuba buhari wenda wa wana yabo peuple ya Komori wawoti wajufumo yengo wajuho wazube wati ndiando ha ko banu wandu de wafanye siasa wana ndini yabo nganzike bana ngabo
ngabo mbuya watendea ye wandu wado yabo wafanya siasa rwado gunu rwado komore kristu chila rawedewa haukakwa subala proje wajeweria maraia wawambie namna wajoshinda si maraia rijosh akaba nitsinde rido makapabu ya shinda ruse rishaje yenti shanga nzo mwanadamu ulona proje chati cholo jaramba ukayari Addis Abeba ari Genève ari en Amérique en Inde abo arrêtez le discours des anciens parce que déjà ranso ufatigue harumwa ngamaji marhaba ngono urengo wakati waho urongoa abo aba tujamba kagamira sisti aba urengo wakati waho marhaba benji narishile maswabo ba wakati ngwenda na uhisa ili ndo ruhusu na nyasi kaondo watukarenga zamu za hao watujokana problemu za urengezamu Mohamed Maswabo marhaba mfikiriza nongizo zinji shaba batwa kati handa nisi jwanzana nsokaya ranso mwana nyasi mwanjie kena ukiru dunga ugange haliza nongoze lewando nsongo jokanga borilona zanongo abo wehuja otoro ngwambokaya badi abo ye maranya mfano ali taufiki ngone sokayari bidi wajwa hajau hamauzo ne sando abo hoelewa ye namna hiyo shabo ngabo aparao sisuluhu ngari parao ali taufiki ngujo kanga sibankarja paru mona hajara kansi ngarmone sa heli ya uladhi mungu hibenzo kaya mrukana mfano mimi mitamba kabati tabu ngwajuju unifunga ngwajo sha mimi tina upara mru ye ndu ya tsohele waza ngurzi wanili yawo yende ya ulawa harma mandamano izo si wasangara ziharao sha singaranwe sa heze zaladhimu hindi ngarone sa ukange bidio izo rju ufanya onesa ukeladhimu entike hurno kaiti yabongo tsa barnamaji da yode handani o wadunga abuko kwa tu zamba yabo ikabuladhimu mwana mama njie kenawe helu fanya oyo yabo wewe ngofanya ugangi mwinjira hano wasaya mana hindi manango elewa no kutuhuja ngabwandu wa parao yemana utuhuja hindi rajara rauno kakar jashinda relewana mana bano kahuja rijakar jashinda relewana abo kweli yo haki shake na ukire halio we yali taufiki oyi ya ujahavuriza banu harambio enge kena ukirudo fanya halio ngwambo karondo azongo tsinwanze wakumuru atsojo hende wa ulwajau ketsubide ngo ilazimu engo ulwaza bari ha hurambia yabo huronesa ari Tunisia na Algeria na hubini na Libya na Egypt wala wafu wala waka utsungaza wajuhe wala wende wafubure wamlukaza ngozi badilia kurantu mkana baraka na jertwalie wakutwanza wa haja ngotu wakutserma chama ya wiladhi mule chama lao abungilo na ye marunda ngilo na liberna match na singara hone soka ashe mana kwa tufanya nungo fulani marhaba zirari dakanzima dakanzima izona kutsani rongwedi ukaharakara kambani wasuja banu wasi lishauri latu wasi ujamba ikomoro rangurna independence au rambula barna independence ya tambo ikaomba kutuliana Faransa aketsi harma liswala tu limoja irude asurma limoja na tongo ya handar kaonu mwambia yo mwanjie debo ilokamba ini Faransa ini lo maore ini deifanyema pesa yatu itongezao ikorompeo watu rawasi waraya watiti ilokamba rahunur sumia na wale mapresida ilokamba wale dwaka lazima kibarnamaji ya kweli nawo tena raha skorompiwa yodi maana ilokamba otoria zoritekeleza wasisuluhu de ukamba ne ritsinze shauri la namna rtoketso na Mfaransa akubala regeze swalatu wakati hiyo ritsongea akili rtojamba umani wangu na wawe mfano na mzwani kausi wa damu wala kausi wa debo bahari ya kutua beto kamba bandano akili na wahaitsi yatu zoderi zirongoa na lo projet lo kamba sumuhira ni muje ne kamsikiri mwaja marhaba zirari nikafundu watu Jafari ya Laho wa Komori kange na message ya Laho wa Komori ngujua itekeleza wote na fundu watu Jafari ngano mrongo ili ha Laho wa Komori kaundu wakati ngojo huja sha bahaba hundeshwa bashinu ndo bushira wa Komori ndongo indini hawa yani alwalimi mala mitka Paris enfin somba Paris les débats la Paris ska harmoye Val-de-Marne mitika ufikirika banate radio in kaiti michiduishi yacho baka radio Gazelle bala mfikiri waja untu lekanga kaisi ndio alafu hapo mimi sina nogozi kasulu tsoka aba haina baike njoja haina mfumbila mfikirika njoka yotinyango manana amina 5 km uenda 5 km urejei ngabakati mduka tsonda nafasi. Bon, même le change m'colle, donc on regarde si na week-end morceau sonner les 12. Elle m'a dit mais en furaille.
jwanza ni mwazingara eswana iho yo regie moende sawa kailazimu mfanye haina wandu walo wambao siasa au minhum da sisonzi ne kamzuani ne kammaore rijira hirelezana mana mahaya virikia sautosha tungo sirisa na banu rakabili bani yomitizilabia kabanu rakabili banu holionde zajira rangwe referendum ino rutsoujwa zabarindi ngaijoka ijardanga nyeza hisabu ngaijoja fitna amjomshezani karmo usilamba ka fitna ya kauparo ka fitna tul kubra ikao yone wajao isisilama na ikao husu de khalifa wa wararu Abubakar Uthman holiho dobi holiho gouverneur wa Muawiya ikaisi sidamu kiasi autosha abonge na tanabai janza nyinyi mwarwa wa dhamana yenu mfanye shawiri esiku ikao ngajomkinishia haina mndu ikao wambuka rigafilia ngarsina munensi riparuna na suku hudahoni bano au mala nundu aji kawatsitabu fundu watu nana kahundwe nafasi mfumbili kawatsitabu mjuwarenga fundu wanu wakumurua wadohishia ba yonje matena rodoshile mafundu watu ka narivoyo wa ila lika sukundu aji amjorekebisha Ali Taoufik Ngeren Kemanyasi Mesmeri. Moi Hussein, de toute façon, je voudrais répondre à Mohamed Mansouab que moi, je n'ai jamais appelé à la haine ou j'ai jamais appelé à la révolution, puisque je ne suis pas un révolutionnaire. Oh, vous allez nous laisser parler, s'il vous plaît. Hussein, il faudrait que Mohamed Mansouab comprenne que la France avant, hein, il y avait un roi. Est-ce qu'il est au courant qu'il y avait un roi avant? Ce sont les Français eux-mêmes qui sont descendus dans la rue pour enlever le roi, pour que ça devienne une république. Alors, quand on a des gens qui sont sourds en face, Hussein, quand on a des sourds en face, qu'on a des gens qui vous prennent pour un con en face, Hussein, on ne peut pas rester les bras ballants, les bras croisés, en disant que, Inch'Allah, ça va changer. Non, ça ne changera pas. De temps en temps, Hussein, écoutez-moi encore une nouvelle fois, je n'ai jamais dit il faut aller à la bataille. C'est pas vrai. Je n'ai jamais dit il faut aller se battre. Mais, quand vous avez des gens en face qui ne vous écoutent pas, je pense que la seule solution, c'est de leur montrer quand même que, puisque vous nous prenez pour des cons, eh bien nous, on va faire que se défendre. Alors, Mohamed Mansouab, il faut quand même comprendre, il ne faut pas mélanger les choses. Qu'à chaque fois que tu dis, que tu m'appelles, je ne viens pas, tu m'appelles, je ne viens pas. Mohamed Mansouab, je ne t'ai jamais vu même pas dans un majlis. Je ne t'ai jamais vu même pas dans un machoul, Mohamed Mansouab. Je ne t'ai jamais vu. Non mais c'est un exemple que je te donne, puisque moi, je ne te vois jamais dans les réunions. Et puis moi, d'une façon, d'une manière ou d'une autre, Mohamed Mansouab, je vais